Game 3 man game. May champion na ang Team Cebu City sa ato ang bakbakan ha dire sa Sitio Dungguan ha. Basak Mandawi City. Todax. Baya Todax mga kaibigan, victory. Kini game 3 manigim na ni mga kaibigan. Game 3 manigim. Sa kalibuha pa. Okay na itong bakbakan dire under ni sa Saski TV promotion na organized ni John Paul Rivera. Sponsor ni, main sponsor na to dire mao ang One Mandawi. Mao na One Mandawi atong main sponsor. Headed by Congresswoman Lollipop Uwano Dizon, Mayor Jungki Uwano, Vice Mayor ni Rizazon Ruiz. Agay! Kini spike ni. Good item. Board member Attorney Olinsino. Mao na tong mga kuan ya. Mga ginubanan sila mga councilors. Ubay-ubay gini. Servisyo Tonton. Jobert. 2-0 na, 2-0. Side out, side out. Shout out ni Kulot. Shout out ni Kulot ha. Dara dire is Kulot to, dara. Lala, Jobert. Ono dos. Kini para iguales, servisyo Jobert. Barcinas. La. Kulapo Milaras. Plaza ni Gi! Andos! Grabe ha. Giga Kulapo. Gimandar ra sa Idol Jobert. Gi! Nako no Gi! Dakdaki na Gi! Shout out na yan ni Sir Jonathan Arquion. Shout out sa ni Boston ni Mama Maricel pa sa Timpo. Proprietor sa Maricel Anthony Chicharon ha. Si Boss Best Chicharon. La! Tool atong score ha. Pokot ang tira ni Idol Jobert Barcinas. Shout out ni Boss Jan Akrabaya. Shout out ni Boss Ralph Villalos. Shout out ni Boss Roy Tuico. Kulapo tiad sa servisyon Jobel. Lukapa pa. Sus, high balls Kulapo na sad. Wala. Dangog kay natong korte ha. 2-3 kay gikan sa pag-uwan mga kaibigan. Gibutangan na ni gamayng bahas-bahas dire para uga-uga lang para maduwa nga itong bakbakan. 2-3 kini servisyo Jobel. In favor of Team Consolation na itong game 3 man ni game Kulapo. Tonton Kulapo. Jomar na mato na sad. Gipon ang Tonton. Gibato mo for it down. Out ball. 2-4 na 2-4. 2 point lead sa Team Consolation. Kulapo. Jomar. Point 5-2. 3 point lead na. Sa ato ang game 3, money game. Kini para size Jobel. Jobert. Nawa ka bantis Kulapo. Size 2. Karkar Chicharon ang delikasis mga kaibigan. Ana ninyo mapalit ang lamian nga Chicharon ng Maricel Anthony Chicharon. O naana diha sa Sangat San Fernando Abogon Sibunga. Karkar og sa Guadalupe Karkar. Gilabay ni Jomars Gabos. Size 2 size 2. Wala. Nagdangarang na sila kay nagtaligsik na. Size 2 ang ato score sa atong game 3 ha. Okay, Jobert may pusing. Pabuto na. Answer by Jumaruma. Igking sa sila itong tira ha. Size 2 size 2 ay aksyon ukay ang mga tao ha. Tungod sa taligsik. Imo Jumar.
Point. City 2 na. City 2. Servisyo Jomar Roma. Kula po. O si Jobert naglabok na dito para silang dipinsa. La. Kula po, may bagrak pa oh. La. Pagnusang Jomar out na sa do. Panglingo idol Jomar eh. Awas, gamay kayo. Gamay yung nagdipinsya. Awas. City 2 City 2. City 2. Servisyo Sadam Forever. Tonton. Out ball. 3 City. Kene para 4 ni. Servisyong Sadam. Overhead na ba? Papan Tonton. Kulapo. Tampalong rin Kulapo. Lah, ay, aksyon Cavite Tonton. Out ball. Ang tirang Tonton. 4 City na. Kene para 5. Servisyo Sadam. Jomar. Tukula po. Bato na. Lawa na. Nagkabigaya na. Tuwa na. Nagkasakita na. Side out. Bola. Servisyo Tonton. Uwin, 8-4 na. 8-4, 4 point lead sa Team Konsolasyon. Kini para 9. Serve Tonton. Ge, kulata ton. Bagdok. Pun kana. Uwin. 9-4. Kini para Jis. Jubil. Tukula po. Unton. Tunton again. Lah. Jubil! Ang lakas na tira ni Jubil Ducante. Score. Gis 4. Ana, 2 points na lang. Mudaog na ang Team Konsolasyon sa gilabay gawas. Ton. Gis 4. Cebu City's ball. Servisyo Idol Jobert. Out ball. Gis 4 Servisyo Jobel para 11 na ni. Tok mo ni Jobel. Gikab-kab pa Jobel. Grabe dipinsa Idol Jobert Marcinas. Dapa man. Tuon na kay siyuta. Gikaut pa man. Gikaut og butig oy. Gikaut og butig. Lah. Gis 4 ha. Out na sad. 5 Gis na, 5 Gis. Kini para sa servisyo Kulapo. Tonton. Kulapo la. Bunal Kulapo. Naigon. Side out. Servisyo Jomar Roma para 11. Gilapsan si Idol Jobert Marcinas. 11 na. 1-4 na win na ang Team Konsolasyon sa atong money game. Game 3. Para daog. Servisyo Jomar. Agay, gipad pa si Idol Jobert. Daog na. Midaog sa game 3. Money game match up ang Team Konsolasyon against Team Cebu City.